Sambisi ina dengan pusi la mengam senyak ya motoni na konsini television BF1 bangeti ichiba wakatla wotoni ichiba zurado. Na yele na convenement passé sinkeni COVID-19 a barra zamba wotoni Burkina Faso kane ti nimbuida na toron wum ti seke banganse ya tia sulpalra la assemblée nationale la sin luguluge urunda mewa rasma nasa sulkanga pourwa aria député Piga Mbebe ni nam kirba ni nam zarba aru député damba lagama me be sulkanga pourwa la sulkanga obonda la ne farande ti mission d'information parlementaire sul ninga Bonti, association point focal République populaire de Chine tu Burkina Faso arba me lui subtoro na tego fnera au mova pour ani COVID-19 a bara bangan se ya tia tum turo son tion ko ni buida nyore ni bankanga lobrik wotone na songe borodoro lortolir kasanga. Bara sen kente ka Burkina Faso kane argof nera di kano kenro buto tore na kolro nimbuira nyore ni bankanga tub noro wusoro para kwelem se wala l'école sa la gof nera randi kanore ti kane avril la rasen pisila ni wa ad nimbuira datin yeti kan bisa na librantoron singa koronga wotone rara santawati nimbuira ka libran singop tumna bangai seti runda yubera la tontum sana libran singop tumna wotone na yele na man kaseto ton zeke nora na ta lycée Philippe Zenda woroka ne le passe Marianne Gwabi la ton santa ben enfin wa ton mika meti ne basirin betum no zugu sa ni ministère ni nga singeta karambi bon sa koronga yele dir kaba arban bilgameti tumna sensing wotonwa ya na yile ti karsam damba na toron sorolongu karambi san ti bala l'école na libransinga me wara sen pila yemra san wata idna ti chilra Adama Bologo sinya ministère kanga directeur de cabinet ya Bologo Adama ya ministre ngeti kambe karanga directeur de cabinet ratungu gamti gouvernement yaka wankati école na impact na lebon yiki ti ya runda 4 mewa muni gamti ya école karasam namba ni nebni get école na baman ban runda la 15 runda ya bon yana kit ton segle ngun komba ti komba pa mwa ti option wa me ti bumu ndo anzindi mbam song ni karanga bam zindi ti obero ti 4 mai bama 11 mai wa donc semaine yemere ndo ya comme ning ndo man examen wa bama nan signé ti 25 mai wa ya comme ning pa man examen namba bama nan signé ratingu ni gamti gouvernement ratingu gamti yena signé me ni administration to ton segle classe d'examen namba 11 mai wa bama me option bama sonra pa wa classe intermédiaire namba bama examen namba bama santong signe ay konta me ton me wan kat ni yam namba tergesi ay ba men ken toto ninga wa ay ton re toto ninga est-ce que ton la me est-ce que classe d'examen namba est-ce que bon ni taba on kar ni taba ya soma tergete ti 25 mai on namba tay sama man ti 25 mai wata ti yel bumpa zindi ba me na wakin tris ton sare mbas ni karanga ronda donc vraiment ya naken kan la gouvernement dika tara to nguni gamti naken kan me pon gouvernement ri ile me ti ton pana ki karansam na ma ni komba wa woto ti kolora zindi ti kolora bana uni kama to nan ba mass de protection namba nkonva mo me pam ningi ti pa mi ner me sa watar ba be suka bi ba ra ton ken ner ba ti vum fa ya koloro donc vraiment ya nan uni wale ti ni kam fa bon sur wende ti tum kan ap ton zindi ti yile razinda ponye donc yenda dara to muni ke nimbuida ti fa gartaba ti ya parent d'élève ti fi 40 samba ti fi 40 biga
te fia karambi ba amma ngam fan ninga menga te pam tuma pam king tawre Mosa tona zeke noronta lycée Marienne Gwabi tibala bene tona antikila lycée kanga proviseur arba miuria Claudia Wedrago proviseur kanga arana kontono tagaso sinkene tumda menga singuruna rara titikila Amiula Madame Wedrago Claudia Marienne Gwabi proviseur nge tumda singa me ayamla wa mititon be réunion kana samda mi wata me ngete so putting get na man tom ze singa tuma arab ni sipon do piece bro ta singa piece ko ne ba be bureau ra men be bureau ton be ze bureau ton ne administration de be réunion zu na ngese ministre hon ko directive ra matir nam pa man termine anewa il be sep kan zu ngete na man toto me organiser me ngom kamba kane lendi wan pa me singa ministère gomda nti insisir bum ninga zugo ya komba sagalaga kan samla ma do sagala komba ti babara mi sagal komba ti mono ga ti san wata na singe bi lo tema e ti man to ti baara yok ne ba yimda bi ko mo morgo situyenda te nusa pexe protège menga te renga da bo bilfu ti pame ti banga la tolenke e bambi ba yemre donc tum kan zula zina ngese sa wa singe vie scolaire rem na mana wana to pour comba to bra ke classe amanda pege so musa na mana wana wuli ba to modo te sina ko ba lili nora be modo ningi da darfa labrari sen teges taba labrari tire mbungi réunion kan zula sembebe ne te nangezet na taba yala soto son kamba ko nga pa mo base ya wala sinanta sinyamba kwezu raron wa covid-19 azabra pour Burkina Faso keten narara panga na yeli nan pam korolo obnimbuyi da nyore ni bankanga runa me warasmana sa banga se ati assemblée nationale adubugul ga sul palra sinkeni covid-19 azabra sul kanga tumda ya titas kibaya sinkeni bankanga zaba sul sun lugul ga wotono wa area député piga la simbi sul kanga pour la sula yura ne farande ya mission d'information parlementaire Sané Bala Sakandé député piga pourra ya opposition da tetinam ki ba député rambebe ne le passé sans arbo nama arba me député be sul kanga pourra no kendra kanga wa yana convaincre ma ni covid-19 a bara zaba menga Burkina Faso kane sul kanga tor soba aria maître Benewende Sankara idnanti pama Bala Sakandé bamya assemblée nationale tor soba tubna convaincre passé ni sul kanga no Piga, député Piga pourra parabayi d'un bébé. La députée Piga, inquiété nam zarba ya wusro, yid nam kisirma, yare sotip katoron puiti nunouye, puis auto wampazindi. Talti banti nam kirba ni nana tondu ngizinda neba nyese, et pour président rama, groupe rama. Tinel kamfa wane yuya tidinyak donc là tu sous là ya bahya sulli te bluga yibe wa yam hanna sing tuma na ndi kara ham pila nu na ve sa mengese kibarwo han tunne mara kibarwo han tunne kaya aligir wengo abadam wenge akunam wenge atum wenge bamana ve sa me on pam sida l'air wa kon assemblée la banque c'est tout henti tout mon le bon wa ton ta adam tout na yinere bale buinga ka soulier ne bébé fana ataba nan ki hirba de nam zarba nambo vienma c'est men wa bi ba tout kana dika ning tirwa adam ye ton nan le wa assemblée ka te bi se radio la me a télévision na wa me ba mina yisa te di kon ko nimbu ida te bange ton ho vesa woto la ton yenya la ambebe awa ya ton assemblée nationale ton Qatar tikri un tenye ti ton na sanctionner la nedie
Assemblée nationale yin so ba ka be ton seba pour y ton tourne ya ton haya de ton yi swama haya dem ni je me to pour swama anti wengana ga ba miram be tore den ton tourna ya bo vinum on kon go ne mo ramba kon justice ramba te to bang bam hanandik salininga problème c'est mbe problème c'est kabe ton na william te problème kabe den voilà tourna hengi toto yibera. Burkina Faso mo ba poni COVID-19 abara wotoni bangiti Chine populaire menyaka yamana son gouverneur observer kanga porani COVID-19 banga se ati avril ara sen pisila wewa son loura sen tuni sul ninga busumboni farande ti association point focal République populaire de Chine aria tumturo son tien korol nimbuida nyori la sul kanga rikotoni na antiré borodoro l'autorité kasanga mo ba porani COVID-19 abara kuna kaseta soba amamuna takaburi yo lima tusa nase gara barate yete sintarum pitnusa bam tusa yopwe alle bam pas loto emba korlo mengo futa bam kwabara lablinetse aria kun wotone la sulla ninga absombone na saranti association point focal République populaire de Chine Burkina Faso aramba Riki anna ton bordo loto yikasanga kuna wotonwa ya bambena ton ya loto yikasanga wotone mora ni coronavirus abara wenga Mamia point focal République populaire de Chine Ligidigata ton yamninga ton yaka ya ti bara hansing temes zanne tonna antaran taranwa awanta tonme ti tengaram me mora me nimbuire fa mora me donc te biele ti buru arab hanzor sore binir kam fanning akaraga ya la République populaire de Chine président ne poron damba ton yaka yam kanga na song ti bumya bilume atwenye da boko Tera wotonwa l'autor yira ragan sir bebra porin ren ya kuni son wambo l'autor yira non ya sira la son wan to yira ya bumbu son nan kelen keng l'autor emba pelse top sir man ran fo bakalle sin chere ni mo la ninga pour absumbe wakat kanga wa wenge ti ya kwe bambane la l'autor yira tor so badian kabole zekya ananta sulla ramba Winiga metite bam nan kelen songa tondo ti ton tore ton bezab ninga pour wa ton tore la ton da zeun gulu sa sebel ton sunguri ton hom mak yeti ton datam tum kanga ti baga sa ton du tuli ko la ton da gulu ba ton da zeun gulu sa tebamba ti ton da somonda la me la masa ton pam kun kanga wa ratu wini gam ti ligit kanga ton da yikin zein gadar wam dan da bawde nanda wa yel kanga mana ka be ma ha ton nyokin luba ya yela tabla ton somombo donc wini gam ti ya fara ne tondo ton ziba de ton pour point focal République populaire de Chine ram baraka ne tar songo la nebe o man songo o zak nora na ko ton kunkanga sanchere ni coronavirus abara sun piugu Burkina Faso kanwa sulla ramba winiga meti bamba magaba yabna tore nyar lorto yiya na yili ti bamme toro fo kalem pam doron passé oba damba ti pour wenge ti brawa ti ba damba ti bamme sa wale ba damba ti leme akabum son songor mora wenge Sambisi kibeni sampndantare na tas nyamba runda rara la wotoni inale bons wena mengesbero